kababayang ka-OFW World. Ito na naman ang iyong ipinabiyahe ngayong hapon na ito. Magluto na naman tayo ng yummy guys. Yung hilig na karne. May guys na naman tayo nito. Yummy guys. Yan. Timbot-timbotin natin. Mikos-mikos gano'n. Ilagyan natin ng gulay yan. Yung pinakasimpleng gulay lamang guys. Yung mag-yummy. Simple lang guys. Hello everyone. Happy Sunday lang tayo. Ito na yung favorite kusinero. Kusinero na mga simple lang. Mekos-mekos sa mga mekos natin yung giniling na karne. It's a yummy. Kailangan natin na ma-disturb yung mantikilya niya. Tapos lagyan natin ng kunting bawang. Simplihan lang gano'n. Simplihang mekos-mekos. Oops. Buksan natin. Ayan. Ang bago. Basta yung matikilya niya. Ilagyan na natin ng bawang, tapos ilagay na yung pansahog na ayun, yummy na sa yummy. Tapos lagyan na natin yung konting garlic. Mekos. Guys, ayan na. Tapos lagyan natin ng konting toyo para magkakulay din ang ating gulay. Di ba guys? Lagyan natin yung silver swan. Wow! Sarap ng buhay guys. Pag may silver swan. Mikos-mekos natin yan. Ayan. Mapula na guys. Sarap nilantakan yan. Pag maluto na. Wow. Yummy. So yung sahog natin guys. Yan. Gulay lang. Need a fresh vegetable every day. Masarap ang gulay guys. Mekos natin yung konti ngayon. Tapos ayos na. Yummy guys. Yummy delicious. Ay. Mekos. Mekos natin yan. Lagyan natin yan ng cooking salt, gano'n. Pampalasa rin yun. Kung may toyo,
may Ajinomoto at saka sea salt. Ayun. Lagyan na natin guys. Lagyan natin yung cooking salt. Yan. Okay lang. Okay. Yan. Tak, tak, tak. Tak, Ajinomoto guys. Yan. Okay. Yan. Tapos takpan ulit. Yan. Okay guys, thank you for watching again and God bless everyone. Enjoy life lang tayo.